Maayong buntag Cagayan de Oro City. Ako si Raymond ang magdala og news sa Free Generation Center. March 14 og 16 ani kitay free encounter. That's Wednesday and Friday sa gabi alas 6 og dinhi kini mahitabo sa Free Generation Center located sa Chano Bora Street. Og after sa free encounter na ay encounter March 23, 24 and 25. Okay, ang venue mangutana lang mo sa inyong cell group leaders. Pastor and Leaders Immersion, March 29, 2012 sa Destiny Pagadian Hall, Pagadian City with Pastor Mervin Ascabano and ang nakitay Regional G12 Conference. Since naaman tayo national, naputay regional. So, per region na kani siya. Okay? May 1 and 2 sa Atrium Limketkai Center. Registration fee is 200 pesos. Para sa ubang mga balita ni si Raypax. Og maayong adlaw sa Nimodya Raymond. Og aniya kita karon dinhi sa Cagayan de Oro City. Og ang akong report karon kita ay G12 mentoring with Pastor Mervin Escabano. This Pagadian this coming February 29, 2012 sa GIL Center na kitay pagabayaran nga 50 pesos. Og naapod kitay the bomb si Bishop Oriel M. Baliano. This coming March 12 og 13. Kailan ka ni Dabam? Dabam, sir. Dabam. Maabot siya karong March 13. Taga-asa ba na, sir? Si Bishop Oriel Baliano. Bishop Oriel Baliano. Mag-hi ka sa atong mga televiewers. Okay, ang kailan ako na rin, sir. Si Juan Duterte, kailan ko. Si kaming Mayor si Lago, kailan ko. Si Kanangkuan, Kapita Air Sapido, kailan ko. O mao ka na siya ang atong guest karong buntaga. O magpasalamat kita sa ini ni Manong. Tingala ni Manong. Andres Hulapi. Andres Hulapi. So back to you, Raypax. Raypax, okay na ba tong venue nato diha? Tinuod na. Sure na kato din sa GIL. Kaya nagstorya ni Pastor Herbert. Okay na daw ang venue. Okay, salamat Raypax. Salamat po. Kung mao ka na ang atong mga balita karong buntaga, mao kini si Raypax Raymond Boboy Ray nagaingon, if God is for you, then who can be against you? Maayong buntag. I love you more than the sun and the stars that I